ಹಾಗೆ ಅವರ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ದಿನದಂದು ರಜೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅನೇಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು. ಆ ಕುರಿತಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಜಾಮಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅರ್ಧ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಜೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಟೀಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿರೋರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಕನ್ನಡಿಗರು. ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಟರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗೌಡಂಪಳ್ಳಿ ಇರೋದು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಸೋಮವಾರ 10:30 ನೋಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊರಟು ಬಂದೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 11:30 ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಅಯೋಧ್ಯ? ಹೆಂಗಿದೆ ಮೇಡಮ್? ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಅವತ್ತು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಳಿ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಬೇಕು ಓಡಾಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಮೂರ್ದು ಸತ್ಯ 100% ಸತ್ಯ. ಇದು ಯಾರು ಇದನ್ನ ಎರಡನೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತದೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತಿದೆ? ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಸೋಮವಾರ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗುರುವಾರ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಚಾನಲ್ ಎರಡು ಮಾತು ನನಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗಿ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊರಟು ಬಂದೆ. ನಾನು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ರಾಮನ್ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತಾ? ನಿನ್ನೆ ಆರತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆರತಿ ಪಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೊರಟು ಬಂದೆ ನಾನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ರಾಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಈ ಸ್ಥಳದ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ರಾಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ರಾಮೊಬ್ಬ ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಬೇರೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಭಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೈತಾ ಇದ್ದೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇನ್ನೇನು ಅನ್ಕೊಂಬಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಐತಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾವಿರವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಮಾತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಮ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ, ಇದು ಭೂಲೋಕ ಸ್ವರ್ಗ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗಾಗಿದೆ ಒಂದು ಚೂರು ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರಾಯ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ, ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಗ್ರೇಟ್. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸಂಭ್ರಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ರಾಜು ಜೊತೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. एक बार सभी लोग साथ में भी जय श्री राम है ये कथा है. మోదీ జీ కు యోగి జీ కు ఆశీర్వాదం ఇస్తూ మరి ముఖ్యంగా ఐ అప్రిషియేట్ యూ. మొట్టమొదట प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फर्स्ट मीडिया मित्रों को हम बधाई देता हूँ. क्यों बोले तो हर जगह कोने कोने में भी राम नाम पहुँच गया. जय श्री राम, 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 जय श्री राम. आप लोगों को ಇದು ರಾಮನ ಭಕ್ತರ ಸಂಭ್ರಮ. ರಾಮನೂರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣೋಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವ ಸಡಗರ ಸಂತೋಷ. ರಾಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುಜರಾತ್, ಒಡಿಸ್ಸಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೀಗೆ దూರದ ఊరుಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ జన ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. మనందరికీ కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది. మేము ఇక్కడే ఉంటాం, కానీ
భగవంతుడు అందరికీ ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. జై శ్రీరామ్. అందరూ తిరుపతికి వెళ్తారు, ఇంకా ఇక్కడ కూడా రామేశ్వరం అన్నీ వెళ్తాం, కానీ అయోధ్య ఎన్నోసార్లు వచ్చాం, కానీ ఇంతలాగా ఎప్పుడూ జరగలేదు. చాలా ఆనందంగా ఉంది. పృథ్వీ అయితే మాకు ఉప్పొంగిపోయి తాండవాడుతున్నారు. రామ రామ రామేతి రామే రామే మనోరమే సహస్రనామ తాతుల్యం రామ నామ వరాననే రామ రామ రామేతి రామే రామే మనోరమే సహస్రనామ తాతుల్యం రామ నామ వరాననే రామ రామ రామేతి రామే రామే మనోరమే సహస్రనామ తాతుల్యం రామ నామ వరాననే. ఎన్టీఆర్ గారు కూడా రామవేషం రాముల వేషం వేస్తే అచ్చు ఎన్టీ రామారావు రాముల వారి లాగా ఉండేవారు. ఇప్పుడు ప్రభాస్ కూడా రాముల వారి వేషం వేసి మెప్పించి జనాల్ని హృదయాలని తోసుకున్నాడు ప్రభాస్ కూడా. అప్పుడు రాముల వారు ఎలా ఉండేవారు, రాముల వారు ఎలాగని తెలుసు అంటే ఎన్టీ రామారావు వల్లే మాకు తెలుసు. రాముల వారు రామచంద్రమూర్తి, నీవు నా కన్నులతో చూస్తుంటే నువ్వు రాముడు వైకుంఠ మహానుభావుల్లాగా ఉన్నావు రామ. శ్రీ ఎన్టీ రామారావు గారిని రాముల వారుగా మేము చూసి అచ్చు రాముల వారు ఇలాగే ఉంటారని జన్మ ధన్యమైంది. మనోరమే సహస్రనామ తాతుల్యం రామ నామ వరాననే రామ రామ రామేతి రామే రామే మనోరమే సహస్రనామ తాతుల్యం రామ నామ వరాననే రామ రామ రామేతి రామే రామే మనోరమే సహస్రనామ తాతుల్యం రామ నామ వరాననే. విష్ణు సహస్రనామం ఉంటే కూడా ఒకసారి శ్రీరామ రామ రామేతి చెప్తే 3 సార్లు చెప్తే విష్ణు సహస్రనామం చెప్పినట్టు. శాంతాకారం భుజగశయను పద్మనాభం సురేషు విశ్వాకారం గగనదృశ్యం మేఘవర్ణం శుభంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి ఉద్యానగమ్య వందే విష్ణు భవభయహరం సర్వలోకైకనాథ శ్రీ లక్ష్మీపతియే నమః. ఓం నారాయణాయ నమో నారాయణాయ. ఓం ఓం ఓంకార రూపం త్యహమితి చ పరం యస్వరూపం తురీయం త్రైగుణ్యాతీత నీలం కలయతి మనసస్తేజ సింధూరమూర్తిం యోగేంద్ర బ్రహ్మరేంద్రే సకల గుణమయం శ్రీ హరేంద్రేణ సంగం గం 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 గణేశం గజముఖమభితో వ్యాపకం చింతయంతి. ఓం ಯತ್ರ ಯೋಗೀಶ್ವರೋ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ. ಬ್ರೇಕ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಂಭ್ರಮ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಓಕೆ, ಈಗೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ನಂತರ